आजिका समय रे पिला माने टिके पढ़िबाकू पिलामानकर पढ़िबार इच्छा शक्ति कमी जाइछि बा पढ़िबा पई सेमानक पाखरे आग्रह नाही। तो भाबिलो देखि 5 रु 10 वर्ष परे जतेबेले तुम मानकर सांग गोटे भल चाकरी पाइथिबो ता पाखरे अधिका टंका थिबो सी आज गोटे सक्सेस रो टॉप रे थिबो तो सेतेबेले निजे पछरे रही जाइथिबो आउ आज चाकरी करिया पई बा कोठी इंटरव्यू देवा पई जेतेबेले जाउछो अन्य मानकठू गाली सुनिया पई पडुछि तो सेठी निजकू केमतिका लागुथुबो। तो एबे समय आसीछि निजकू परिवर्तन करिवार अछि। तो जो माने भी वीडियो देखुछ ना निश्चित से माने पढ़िया पई चेष्टा करूछ सेति पई ए वीडियो आसी देखुछ बा परीक्षा आसी जाइछि परीक्षा अछि मुंड ऊपर तो सेति पई ए वीडियो देखिया पई तो निश्चित आसीछ। तो जो एबे जो समय चलीछि तो पिला माने न पढ़ी की मोबाइल चलेबारे व्यस्त रहउचंती बा अनेक किछि समय बेकार काम रे नष्ट करि देउचंती। तो फास्ट कथा हैला से माने समय को बहु मात्रा रे नष्ट करूचंती। तो से माने तापरे सेकेंड रे निजको केबे प्रिपेयर करू नाहंती कि हां मु एबे पढ़िबी कि एबे पढ़ा आरंभ करिबी। तापरे थर्ड रे समानकर इच्छा शक्ति नाही कि जाउची अन्य माने तो पढ़ुचंती मु भी पढ़िबी से भलिया इच्छा शक्ति भी सेमानक पाखरे नाही। तो तापरे फोर्थ रे अन्ना सेमाने किमिति पढ़िबे जो समय को सेमाने नष्ट कर दैचंती से समय को बाद देकी केमिति एबेठू पढ़िबे तार टेक्निक सेमानकू जणा नाही। तो आजिर वीडियो रे मु आपण मानकू एई सब कथा केमिति पढ़िबे आउ पढ़िबाकू आपणकर एबेठू इच्छा शक्ति आसीबो जदि ए वीडियोटा लास्ट जाए तुम माने देखिबो। तो फास्ट कथा हैला तुम माने जो समय नष्ट कर दैचो ताकू भूली जा आउ निजकू एबेठू प्रस्तुत करो ठीक अछि। तापरे कोना तुमरो जो इच्छा शक्ति आउ रहिला पढ़िबार जो टेक्निक सेटा मु तुम मानकू बतेइबी। तो केमिति पढ़िबो ना पढ़िबा को हमकू इच्छा होउनी अनेक समय रे आमे कोन करंती ना पछो घुंचा दियंती कोन ना थाउ काली की पढ़िबी कि किछ समय जाऊ खेली के आसे बुली के आसे एई भली स्तर रे आमे पछो घुंचा दियंती। तो एटा मु कहूनी एटा भी साइंटिफिकल हिसाब रे ट्रू कि जने वैज्ञानिक भी एक कथा कहिचंती कि एही पछो घुंचा भी बहु मात्रा रे पिला मानकू पछरे रखि दउची। तो सेकेंड रे कोन ना हम पई जोटा मोटिवेशनल ठीक समय रे हमकू मिलू नाही कि गोटे पढ़िबार जो मोटिवेशन थाए ना गोटे इच्छा शक्ति सेटा हमकू मिलेनी कहीं किछि मात्रा रे अछि। तो जते बेला हम बापा मां को देखिबा तो बापा मां हम पई अनेक कष्ट करूचंती आउ अनेक परिश्रम करूचंती। तो सेमाने होचंती फास्ट हम पई मोटिवेशन हेबे। तापरे आउ गोटे कथा कोन ना हमें अनेक समय रे अजोधा कथा को नै कि सब बेले भाबंती बा चिंता करंती हम मन भितरे अनेक अजोधा कथा चली थाए ना कोन ना कोठी कोन हैला अन्य मानक कथा कोठी मोबाइल रे कोन आज चलीछि काली पड़िसा घरे कोन हैला ए सब कथा को नै कि आमे अनेक कथा को भाबंती। आ गोटे सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा कि हमर फोकसटा सब बेले हम पई कम थाए कि 2015 मसिया रे माइक्रोसॉफ्ट पक्षरु गोटे रिसर्च करा जाइथिला जोटा कि आमर फोकस पॉइंटा 8 सेकेंड रु
कम रही तो एबे आसिक 2025 है माने ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କମି ଯାଇଥିବ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆକ୍ୱାରିୟମ ରେ ଯୋଉ ସବୁ ମାଛ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଚଙ୍ଗଚଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗଚଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥିବେ। ତ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟଟା କମି ଯାଇଛି। ମାନେ ଧର ମୋବାଇଲ ଆମେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ନା, ଦେଖୁଥିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖୁଥିବ ତ ପୁଣି 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଏମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ କେମିତି କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ଆମ ନ ପଢ଼ିବାର କାରଣ ସବୁ ଏମିତି ଅନେକ ରହିଛି। ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିତି ନା, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟଡି ଏନଭାयरमेंट ଦରକାର। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିକି ରହିଥିବ ବା ଅଲଗା କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହବନି। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଟାଇମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ। ମାନେ ଧର ତୁମେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲ, ମଝିରେ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେବ, ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ିଲ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେବ। ତ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ନା, ଆମକୁ ଆଉ ଚିଡ଼ା ଲାଗିବନି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ବସିକି ଆମେ ପଢ଼ନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ ବା ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଯାଏ ମନରେ, କେତେ ସମୟ ବସିବି, କେତେ ସମୟ ବସିକି ପଢ଼ିବି। ତ ସେଇ ମନୋଭାବଟା ଆଉ ଆସିବନି। ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ, ମାନେ 25 ମିନିଟ୍ ଯଦି ପଢ଼ୁଛ ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ସେ ଜାଗାରେ ରେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଆକ୍ଟିଭ ରିକଲ୍। ମାନେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ, ଯେତିକି ସମୟ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ବହି ବନ୍ଦ କରିକି ବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନୋଟକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଇଟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ମନେ ରହିଯିବ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ରହିଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆଉ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ପଢ଼ିକି ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲେ ପୂର୍ବ କଥା, ତ ଆମ ନ ପଢ଼ିବାର ସବୁ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ତ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବା, ଆମ ପଢ଼ିବାର ମାନେ ଧାରା ବା ଶୈଳୀ ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, এইଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, এইଭଳିଆ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ କି ତମମାନଙ୍କୁ এইଭଳିଆ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ।